Today's video guys, magluto tao ginataan nga pagi. Kung bago po sa channel ay mo kalimot og subscribe o pinuto ang notification bell para updated mo sa tanang video natin. Malalim tapos ibuga, baka bukas makalawa, iniidolo ka na, basta wag kang mahiya kung alam mo na wala kang masamang ginagawa. Guys, good morning. Karon guys, magtulo ta pagi. Og wala na dagan langan-langan o gisugdan nagutad sa among kauban na diri nga tirador kay og pagi kumuihaw tanggal tanan tinai og kaniong kauban to isa nagipulihan kay di ka pulo mugutat og kita po diha makuha mo tag lubi gikan silingan atong kinuha kay wa tay laing lubi nakuha nangawa talang silingan og kanang sundang atong gigamit ang paggutan sa lubi atong gikan po na gyapon sa silingan ato lang gikuha ay balik na to og pagkahuman og sa diyang atong gipanitan nun tanggal ng mga panit atong limpyon sa aron pag tagod ato sa lubi wala kay mga sapal mga hulog sa atong kinaguran nga lubi ug nakabantay mo na iputi ang tumoy sa atong ginapanitan nga lubi wag na tawag digbuwa sa muang barangay ug karon nahuman na nato og panit karon itungtong na tadya sa lamisa atong ikagod atong lubi nga gitan pinanitan gikan kinawat sa atong silingan ug paspas mo kagod ang panuwa ko ug tuara ang isa nag-intro ang isa nahuman na kagod sa atong kisa kauban ug iyanan ning sugdan ug kumot o indong panghugas og kamot basig sa kabulan wa pa ka nahugas og kamot o sa kasemana og gikag baka nagsiano kumot-kumot kana. Grabe ko tugat sa tong kamot na mga ginatawag na kugihan nga pagkatawo. Basta kugihan ay nang sige punta ako og sa klase nga kugihan. Og karon ya guys ato nang human atong kumot ato lang gisalod sa atong kamot kay buhat atong salan kay wa matay salan ni kapalit kamot atong isalad nagyaw-yaw pa atong kauban kay di dumayo atong pakasala. O sa diyan dyan nagkuha og sapal aron mapugan nato ang mga sapal nga muhulog sa atong kamot og atong gisalad ng mayo og gibuhat-buhat sa mga kauban among gikumot og yang gimix titimplahan og suka, tuyo, paminta at tanglad bitsin sa kadram og tuara pud guys luto na. Siyempre kaya gembro mo. Pagi nih pagi. adlaw na kami